تھے اور لکھنؤ کے ہی ہو کے رہے، لکھنؤ میں رہے بہت زمانے تک۔ ان کے علاوہ بعد کے زمانے میں وہ علامہ جمیل مظہری، پرویز شاہدی، کلیم عاجز، اس طرح کے شاعر، ان کا بھی تعلق عظیم آباد سے رہا ہے۔ شاد عظیم آبادی کی زندگی کا جو وقفہ ہے، یعنی 1846 میں شاد عظیم آبادی پیدا ہوئے اور 1906 میں ان کا انتقال ہے۔ ابھی وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا، آپ غور کریں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب شاد کی شاعری کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ غالب کی زندگی کا آخری زمانہ ہے۔ یعنی شاد عظیم آبادی ابھی شاعری شروع کر رہے ہیں، تب غالب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور جب شاد عظیم آبادی کی شاعری کا عروج ہے، کا زمانہ ہے، تو علامہ اقبال اردو شاعری کے منظرنامے پہ آ چکے ہوتے ہیں۔ گویا کہ علامہ اقبال اور غالب کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں شاد عظیم آبادی جیسا بڑا شاعر ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب یہ شاد کی زندگی کے حالات کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا۔ شاد عظیم آبادی کی زندگی کا وہ کون سا وقفہ ہے جس میں وہ شاعری کر رہے ہیں، کن کن اصناف پہ طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے بعد اب ذرا وہ غزل جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، NIS کی کتاب، آپ کو اس کی کتابیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں NIS کی طرف سے۔ NIS کی ویب سائٹ PDF فارم میں کتابیں موجود ہیں۔ NIS نے آپ کے لیے آڈیو ویڈیو کا انتظام کیا ہے۔ NIS آپ کے گھروں تک پہنچ کے آپ کو نہ صرف اردو مضمون بلکہ تمام مضامین میں ایکسپرٹس کی مدد سے آپ کے مسائل کے حل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، NIS کی یہ کوشش اگر آپ کے لیے ہے کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع نہ ہو، آپ کو تعلیم گھر بیٹھے ملے، اگر حکومت ہند، ہماری وزارت تعلیم اور NIS یہ کوشش کر رہی ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ NIS کی ویب سائٹ پہ جائیں۔ آپ وہاں پہ اردو اور دوسرے مضامین کی کتابیں اپلوڈ کی گئی ہیں، PDF فارم میں ہیں، اس کو آپ جب دیکھیں تو سبق نمبر 9 سیکنڈری کلاس میں آپ کو شاد عظیم آبادی اور ان کی وہ غزل ملے گی۔ شاد عظیم آبادی کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے کی، شاد کب اور کہاں پیدا ہوئے، کس طرح کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، شاد عظیم آبادی کا زمانہ کیا ہے، شاد عظیم آبادی نے غزل کے علاوہ اور کن اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، یا ان کی غزلوں میں، ان کی دیوان میں کتنی غزلیں ملتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کے بارے میں ہم نے بات کی۔ لیکن جب آپ متن کی طرف جائیں گے، آپ دوبارہ پڑھیں گے، آپ ان کو سنیں گے، تو آپ کے ذہن میں وہ غزل محفوظ ہو جائے گی۔ بہت مشہور غزل ہے شاد عظیم آبادی کی جو آپ کے نصاب میں شامل کی گئی ہے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ ہوں، اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، دل مستر سے پوچھے رونق بزم، دل مستر سے پوچھے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، نہ تھا میں معتقد جازمے کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں، کجا میں اور کجائے شاد دنیا، کجا میں اور کجائے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ ابھی ذرا دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے شاد عظیم آبادی کی زبان کی، اور یہ کہا کہ خیالات جس قدر اعلیٰ ہوں، لیکن شاد عظیم آبادی نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کی غزلوں میں، ان کے کلام میں الفاظ کی سطح پہ کوئی مشکل پسندی نہ آنے پائے۔ آسان لفظوں میں بڑی بات کہنے کا ہنر جن شاعروں کے ہاں پایا جاتا ہے، ان میں شاد عظیم آبادی کا نام بہت اہم ہے۔ آپ سے امتحانات میں غزل کی تشریح کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ غزل کے چند شعر جیسے آپ کے نصاب میں
कुल 5 शेर दिए गए हैं शाद अजीम आबादी की गज़ल के। ये 5 शेर आपके इम्तहानात में भी पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि इस गज़ल की तशरीह कीजिए। तशरीह के मानी होता है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करना उसकी। जब भी आपको एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जाए, जब भी आपको तशरीह करने के लिए कहा जाए, तो ज़रा सा सियाक़ो सबाक़ भी बताइए। आपको ये बताना चाहिए कि ये गज़ल हमारी किताब से ली गई है जो शाद अजीम आबादी की गज़ल है। शाद अजीम आबादी एक इस तरह के शायर हैं जो बातें अभी आपने सुनी या आपकी किताब में जो दर्ज है उनको उनका जिक्र करें, और फिर एक एक शेर को अलग अलग करके उसकी तशरीह, मतन कहते हैं कि मतन की तशरीह करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे इस गज़ल में तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये पहला शेर है जिसे मतले का शेर भी कहते हैं। अब इस शेर में खुदा से मुखातिब होकर ये कहा गया है कि खुदा ने जिस वक्त हमको पैदा किया उस वक्त हमारे दिल में बहुत सी आरजुओं ने जन्म लिया, और हम दुनिया में आने के बाद उन्हीं तमन्नाओं को पूरा करने में लग गए। दुनिया तमन्ना और इससे बढ़कर ख्वाहिशों का बाजार है। दुनिया में एक के बाद दूसरी शय को पाने की तमन्ना हमेशा बरकरार रहती है। शायर ने उन्हीं तमन्नाओं को खिलौने से तशबीह दी है। खिलौने का इस्तेमाल करके बच्चे की मासूमियत की तरफ इशारा किया गया है। इंसान की बेशुमार कामयाबियां एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है जिन्हें बच्चा किसी भी लम्हे तोड़ देता है। अब जरा गौर कीजिए कि कितनी आसान जबान में, कितनी बेहतर तरीके से तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ। तमाम मज़ाहिब में और हिंदुस्तान में खासकर जो हमारी कई हजार साल की परंपराएं हैं, जो ऋषियों मुनियों की परंपराएं हैं, उसमें हमेशा ये कहा गया है कि ये दुनिया, ये संसार जो है ये मोह माया है। तमाम हमारे हिंदी के कवियों ने, संस्कृत के कवियों ने, तमाम हमारे ऋषियों मुनियों ने, आपने ये भी सुना होगा या देखा होगा, आपने अपनी किताबों में पढ़ा है कि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो आबादियों से बाहर निकलकर जंगलों में रहते थे। क्यों रहते थे? दुनिया से भागना। दुनिया कोई बड़ी चीज नहीं है, तो दुनिया ये खिलौना है, ये इन खिलौनों से हमें नहीं बहलना है, बल्कि इस जिंदगी का कोई एक और आला वरफा मकसद है, कोई एक बड़ा उद्देश्य है इस जीवन का। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए हमें इन खिलौनों में बहलना नहीं है। तो अब इस शेर में खुदा से मुखातिब भी इस वक्त पैदा किया तो हमारे दिल में आरज़ुएं भी पैदा कर दी, और उन्हीं तमन्नाओं को पूरा करने में हम लग गए। असल मकसद को, अपनी जिंदगी का, हम भूल गए। दुनिया में हम जो छोटी छोटी चीजें पाते हैं, जो कुछ चीजें हमें मिलती हैं, उन्हीं को हम सब कुछ समझ लेते हैं और उनसे बहलने लगते हैं। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को बहलाने के लिए उसे खिलौना दे दिया जाता है, असल में खिलौने की कोई हैसियत नहीं है। खिलौना है, वो टूट जाता है। यही हालत हमारी है कि खिलौने का इस्तेमाल करके बच्चा जो है मासूम है और उसको उसके हाथ में दे दिया गया है, वो उससे बहल गया है। इंसान दरअसल इस दुनिया में किसी बड़े मकसद के लिए आया है, तो अपने मकसद की तलाश में रहे और अपने खुदा से लौ लगाए, उस परमपिता परमेश्वर को याद करे और ये सोचे कि उसे इस दुनिया में पैदा किया गया है तो उसके सामने कोई बड़ा मकसद होगा। सिर्फ रोटी खा लेना और सांस ले लेना जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी का मकसद इससे बड़ा है। और यही हमारे तमाम पैगंबरों ने, तमाम अवतारों ने, तमाम ऋषियों मुनियों ने हमें यही समझाया है और यही बताया है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ सांस लेना नहीं है, जिंदगी का मकसद दिन में 2 मरतबा खाना खाना नहीं है। ये तो जरूरियात जिंदगी है, ये तो पूरी करना है, लेकिन इन्हीं खिलौनों में उलझ के नहीं रह जाना है। बहुत खूबसूरत शेर है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ। तो दरअसल उन तमन्नाओं की बात की है, इशारा किया है। तमन्नाओं को खिलौने से तशबीह दी है। तशबीह देना आप समझते हैं, जानते हैं, किसी बात को किसी बात से मुशाबे करार दिया जाए। तो ये शेर की देखिए, इसके बारे में ये जो शेर है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, इस शेर की जबान सादा और आम फहम जबान है। यहाँ शायर ने तमन्नाओं का इस्तेमाल किया है, जिसका वाहिद तमन्ना किन मामलों में इस्तेमाल हुआ है? आरजू की जमा आरजुओं, तमन्ना जमा प्लूरल तमन्नाओं।
तो तमन्ना लफ्ज है, उसका प्लूरल है तमन्नाओं, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। छोटी बहर की गजल है जिसकी वजह से शेर का लुत्फ और बढ़ जाता है। तवील बहरों में भी गजलें कही जाती हैं, छोटी बहरों में गजलें कही जाती हैं। छोटी बहर की गजल है, ज्यादा दिल पे असर करती है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। शायर ने इस शेर में जिंदगी के फलसफे को सबक को शीरी अल्फाज में बयान किया है, जो कि शाद अजीम आबादी की शायरी की खुसूसियत है। इस शेर में तंज और शोखी भी है, जिसकी वजह से शेर की दिलकशी और बढ़ जाती है। देखिए, जिंदगी में तंज का बड़ा अहम रोल है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, यानी खुद से नहीं उलझाऊं बल्कि उलझाया गया हूँ, इसकी तरफ एक तंज है, इसमें पूछते हैं, कहते हैं। तो ये शेर जो जिसमें एक बड़ा मौजू इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आसान जबान में शाद अजीम आबादी ने कह दिया है। इस गजल में दूसरा शेर है कि हूँ इस कूचे के हर जर्रे से आगाह, हूँ इस कूचे के हर जर्रे से आगाह, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। अब इसमें एक बड़ा फलसफा है जिंदगी का। इस शेर के दो मानी लिए जा सकते हैं। एक सामने का मानी है कि हमारे महबूब का कोई कूचा है, कोई गली है, कोई इलाका है, वो उस इलाके के हर चीज से हम आगाह हैं, जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। कोई एक इलाका है जहाँ से हम बार बार आए हैं, मुद्दतों आते जाते रहे हैं, तो न सिर्फ ये कि अपने महबूब के घर से वाकिफ हैं, बल्कि महबूब के घर के हर जर्रे जर्रे से हम वाकिफ हैं। ये बहुत सतही मानी है इस शेर का। लेकिन मुद्दतों आया गया हूँ का मतलब इंसानी तख्लीक के इस सिलसिले से है जो सदियों से जारी वो सारी है। कूचा से मुराद दुनिया है और उसके मकामात है, जर्रा से मुराद शहर और दीगर अशिया है। यानी ये दुनिया पूरी दुनिया जो है वो एक कूचा है, और जर्रे ये जो हमारे शहर हैं, ये जो दीगर अशिया हैं, उसके तमाम जर्रे हैं। तो चूंकि इस दुनिया में आवागमन इंसान का बहुत ज़माने से है, इंसान बार बार इस दुनिया में आ रहा है, खुदावंद कुद्दूस या परमपिता परमेश्वर हमारा ईश्वर हमारी तख्लीक कर रहा है, इसलिए इस दुनिया के हर जर्रे से हम वाकिफ हैं। क्यों वाकिफ हैं? कि मुद्दतों इधर से आया गया हूँ। तो एक मानी इस शेर के ये भी हैं, इस तशरीह में ये बात भी आती है। आगाह से मुराद गहरी वाकफियत है। आगाह होना किसी चीज से यानी भरपूर उसके बारे में जानकारी रखना, गहरी वाकफियत रखना। शेर को इन्हीं मानवी गहराइयों में देखने की जरूरत है। और सामने के मानी ये हैं कि महबूब के कूचे में इतनी मर्तबा भटका है कि उसकी गली के हर जर्रे से वाकिफ है। लेकिन ये बिल्कुल सतही इसके मानी है। दूसरा जो मानी है उसमें गहराई है कि ये दुनिया खुद एक कूचा है, और ये जो शहर है, ये जो दूसरी अशिया हैं, वो जर्रे हैं। और चूंकि इंसान को परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने, खुदा ने बार बार तख्लीक किया है, इस दुनिया में भेजा है, तो हूँ इस कूचे के हर जर्रे से आगाह। ये इंसान कह रहा है कि मैं इस कूचे के हर जर्रे से आगाह हूँ। क्यों आगाह हूँ? इसलिए कि इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। एक दो दिन की बात नहीं है, बल्कि मुद्दतों इधर से मैं आया गया हूँ। सब जाना पहचाना सा है। इस शेर में एक लफ्ज आया है आगाह, जिसके मानी है वाकिफ होना, किसी चीज के बारे में जान लेना। यहाँ आगाह से मुराद दरअसल गहरी मालूमात की वाकफियत है। आपको इतनी गहरी मालूमात हो किसी चीज के बारे में। शेर में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है उससे आम तौर पर ये मानी बरामद होते हैं कि महबूब की गली और इर्द गिर्द की हर चीज से आशिक जो है वो वाकिफ है। अगर इतनी सी बात शेर में होती तो शेर कमजोर होता, लेकिन चूंकि ये सिलसिला इंसान का दुनिया में आना जाना सदियों का अमल है, और इंसान का इस दुनिया में आना आमदोरफ्त का एक ना टूटने वाला सिलसिला है, जो रोजे अव्वल से जारी है और रोजे आखिर तक चलता रहेगा। उसी की तरफ इशारा करते हैं इस शेर में। इस शेर में देखिए कि गली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि कूचे से जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो उससे मानी की तहें और गहरी होती हैं। आगाह की जगह शायर वाकई भी इस्तेमाल कर सकता था, मगर आगाह यानी आगही, अंदर से बाशऊर होने का नाम है। और वाकिफ होना सिर्फ किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना। तो वाकिफ होना, कोई चीज किसी बारे में बाहर से कोई जानकारी मिल गई और हम वाकिफ हो गए, लेकिन जब आगही कहते हैं तो उसका आगाह होना वो अंदर से अपनी एक बात आती है।
آیا اور گیا متضاد افعال استعمال کیے گئے ہیں. مدتوں آیا گیا ہوں. اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں. تو یہ آیا اور گیا دو لفظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، متضاد افعال ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک تسلسل کا عمل جو دنیا میں جاری رہتا ہے. ایسے اور بھی افعال ہیں جیسے سونا، جاگنا، رونا، ہنسنا وغیرہ. تو آیا اور گیا یوں ہی استعمال نہیں ہوئے ہیں اس شعر کے اندر. آیا گیا کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں آنے جانے کا جو تسلسل ہے، جو دنیا کا وہ عمل جاری ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف آئے اور گئے، نہیں، آیا گیا ایک لفظ ایک ساتھ استعمال کر کے شعر میں اور حسن پیدا کر دیا ہے. اسی شعر کا اس کے بعد جو شعر ہے اس غزل میں، دل مستر سے پوچھ اے رونق بزم. دل مستر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. اے محفل کی رونق، تو میرے بے قرار دل سے پوچھ کہ اس کی حالت کیا ہے. میں اس محفل میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں بلکہ مجھ کو یہاں لایا گیا ہے. اسی لیے یہاں آنے کے بعد میرا دل بے چین اور بے قرار ہے. اگر میں اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے یہاں آتا اور اس محفل میں شریک ہوتا تو میرا دل بہت خوش ہوتا، لیکن مجھ کو تو یہاں میری مرضی کے خلاف لایا گیا ہے. دل مستر سے پوچھ ہے رونق بازم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. یہ انسان کی ایک مجبوری ہے کہ ہم اس دنیا میں جو آتے ہیں، نہ آنے میں ہمارا کوئی دخل ہے نہ یہاں سے جانے میں. نہ زندگی اپنی ہاتھ میں ہے نہ موت اپنے ہاتھ میں ہے. ہمیں کب اس دنیا میں آنا ہے، ہم کب پیدا ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. اسی طرح ہمیں کب موت آئے گی، کب ہم اس دنیا سے جائیں گے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. شاعر انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، دل مستر سے پوچھ ہے رونق بازم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. یہاں آتا اور اس محفل میں شریک ہوتا، اپنی مرضی سے آتا تو میرا دل بہت خوش ہوتا، لیکن مجھ کو تو یہاں میری مرضی کے خلاف لایا گیا ہے. دنیا میں انسان کا وجود اس کی مرضی سے نہیں ہے بلکہ ایک پرمپتا پرمیشور، ایک شکتی، ایک خدا، ایک ایشور ایسا ہے جس کی مرضی سے ہماری یہ زندگی ہے. وہ یہاں خود نہیں آیا ہے بلکہ اسے لایا گیا ہے. شاعر نے اسی فلسفے کو اس شعر میں پیش کیا ہے. دل مستر کہہ کر اور آیا نہیں لایا گیا ہوں میں آنے والا اور لایا جانے والا کتنا مجبور نظر آتا ہے. دل مستر سے اس کی اپنی مجبوری کا احساس بھی ہوتا ہے. شاعر نے اس شعر میں مشکل زبان کا استعمال نہیں کیا ہے. شاعر نے یہاں دو اضافتیں استعمال کی ہیں، ایک دل مستر اور دوسری رونق بزم. اس لیے دل مستر کا مطلب ہے بے قرار یا بے چین دل، اور رونق بزم کا مطلب ہے محفل کی رونق، دنیا میں ہونے والی چہل پہل. اسی طرح ہم اور کئی اضافتیں اور بولنے والا ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے شریک حیات کہتے ہیں ہم، تو یا اس طرح کے بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں جو ہم اضافتوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. شاعت عظیم آبادی نے یہاں آسان اور سبک شیریں لفظ کا استعمال کر کے ایک بڑے فلسفے کے آواگمن کا جو ہمارا پورا فلسفہ ہے اس کو ایک خوبصورت شعر میں پیرو دیا ہے. نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں. اس شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ میں ان اعتقاد رکھنے والوں میں سے نہیں تھا جو میں کے معجزہ پر یقین رکھتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کشی بہت سے معجزے دکھا سکتی ہے، لیکن بہت مشکل سے یہ بات منوائی گئی ہے کہ میں بھی ان معجزوں پر یقین کروں اور ان معجزوں کا اعتراف کروں. میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن یہ بات آخر کار مجھ سے منوائی گئی اور اب بھی میں ان معجزوں کو ماننے لگا ہوں. شاعت عظیم آبادی نے شعر میں بڑی خوبصورت اضافہ استعمال کی، اعجاز میں، جس کا مطلب ہے میں کے معجزے. کہتے ہیں کہ میں نوشی کے بعد انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا اور وہ سب کچھ کر گزرتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہاں معجزے سے تعبیر کیا ہے. اس شعر کی زبان سادہ و سلیس ہے، اس کے باوجود شعر خوبصورت اور پرکشش ہے. اس شعر میں جو آخری شعر ہے جسے مقطع کا شعر کہتے ہیں، جس میں شاعت عظیم آبادی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، کجا میں اور کجائے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں. اصل میں یہ مقطع ہے، اس میں شاعر نے اپنے تخلص کا استعمال کیا ہے. دنیا کو جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ دنیا کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں.
कबीर दास ने बार बार कहा है, का मांगू कुछ न रहाई, देखत नैन चलिया जग जाई, या सेमल के फूल से कहा इस दुनिया को, दुनिया कोई हकीकत नहीं है इस दुनिया की। तो शाद भी उसी परंपरा को, जो ऋषियों मुनियों की परंपरा है, जो हमारे देश की सदियों सदियों की, हजारों साल की परंपरा है, कि दुनिया ये बहुत रहने वाली जगह नहीं है। कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ मैं और कहाँ ये दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। एक इस्तफामिया है, एक सवाल भी कायम करते हैं कि दुनिया को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। एक बंदा खुदा के लिए इसकी हकीकी दुनिया वही है जहाँ से उसे कभी इस दुनिया में भेजा गया था। इंसान जब इस भेद को समझ जाता है तो यही कहता है कि कहाँ ये दुनिया और कहाँ वो दुनिया, मैं जहाँ से लाया गया और जिस जगह लाया गया, दोनों में कोई। इस शेर में एक लफ्ज आया कुजा, ये फारसी जबान का लफ्ज है। कुजा मतलब कहाँ। शायर ने इस शेर में जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई बयान की है, लेकिन उसका कमाल ये है कि उसने पूरे शेर में मुश्किल अल्फाज का सहारा नहीं लिया, बल्कि बहुत सुबह को शीरीं अल्फाज से शेर को ज्यादा खूबसूरत बनाया है। कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। किस तरह से हमने देखा कि शाद अजीम आबादी ने इस गजल में मुश्किल अल्फाज से परहेज करते हुए आसान और सलीस और खूबसूरत अल्फाज में अपनी बात कही है। आज NIS की सेकेंडरी क्लासेस के लिए हमारी गुफ्तगू का मौजू था शाद अजीम आबादी और शाद की गज़ल। शाद की गज़लों पे हमने बात की, गज़ल की रिवायत पे बात की, फिर किसी और मौजू पे, किसी और शेरी रिवायत के साथ मैं शफी अय्यूब आपसे मुखातिब होने की, और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। शफी अय्यूब को इजाज़त दीजिए।